Hello, my YouTube family. Manipurihomemaker channel mayam bu taram na ukchari. Mayam ngasi di Kihom Thongba gi recipe mu ucharage. Khoi gi hai thongba do. Dum yum da khoi gi hinjang mathen khara yamba nimita dum hai sumaina kitang ama thongjala ga yaw bu so to ki matik haw bane khoi gi usop ta ga chaw ga man ba do. Adu di Kihom jahana khokto ga soido asiko. Kihom je size chaw bu do ne loina di taw roi tang khaim tang tawge. Yam yam daw male. Ado mamang da su ai Kihom Thongba gi hai thongba gi recipe ma yaw jagi bani ko adu da di khoi gi diabetes patient na bok cha ba ya ba gi ma ong da thong jaki bani ba ko khoi gi chini angang ba seng ba do adu di cha ba da ka su hak chang ji kya sok ta bani ba chini angau ba cha ba bu de dong a china chini angau ba na thong ba khoi usop ta ka thong do adu mai na thong jara ge do ma ku je phajana chitna na khok to e mamit kam ta yaw dre ko adu ga mayai de yaw ba khoi gi kan ka law ba je chi su khara law thok yang kan mane ba se gi aduga sai se kitang kulap na soi bi ba chaw na soi ra ga di akhoi ge kaino taw ni ko ngau ba ta su pharak ta ni aduga haw ba chuat ka ne ba sumai na kom na se gi sai ste soi ra ge ko sida gi he na ku pa bo yai ko do ai nu share beer sing na video se hre lo phau dang yeng bi ra ga kitang kan na ba nu ngai ba phau bi ra ga di like subscribe share taw bu to ka bi ga nu ko loi re hu je ki hom soi ba aduna bawl ama ta phajana sumai loi na khothar ki ado Kihom Thongba se mayam ka shulu da bane yamna lai bane khoi ye khang da ba u da ba se yamna lu na khalli da na ko tang chumai na khang ra ga di yam lai na si di hai doi jan duna chang ga da ba ma chal sing che ka shu yamna su jang de do sing che kitang tang khaim tang si sina kala jira ni ko sing che tang khaim tang su do ke khoi ge su ra su yai adu ga kumna soi ra su yai na tra ga na ma che soi ra ga ha pa su yai dum ka sum da kai de ko sing gi manam do ros to law ra ga loi re do sumai na ka bok su do age ite chini ngau bu se kap se tang khai ma gi chang che law ra ga ready da loi na tham ma ge ko khoi ye Kihom a chau go da du gi tang khai ma gi chang du ne ba de na je gya son da ra ga khang che thang ga la se aduga gi spoon ma cha ma hau ke khoi ge gi na tra ga so adum refined oil oigara apam ba cooking oil ama heta happy yo ka sum ta kai de ko gi sina kitang manam nim shira ga ma hau di lai bane do ma hi se hai phet sat lo na lang thok pa ga adum tespata se ngau chalage tespata ani khang mayai da se ga ga ngau chale si sina kala jira kitang khu chapi ama bo pha de kitang maming dang gi kitang ngau san ge ko do sumai na ngau chal la ka na manam je khunung sim taw bane koi gi ne tespata ne kala jira ne moi hum pa salak pa tespata je kitang brown changan ge ko aduga ngasai gi sing asu bu do adu mongok sala se do sing ji jo hai petang phajana ngak tang hai petang ngau bi ra ga ne adum Kihom hap chala se thong bu da su yam thu bane mayam yam na su lai bane adu da ma gi ne ti niom do khang dra ga di akhoi ge kitang lu na dum khan li da na ko khang da ba do se mo akhoi ge phajana ot pi ra ni ko ngahak lai ra ga marak to ot pi yo akhoi ge Kihom se ma gi masa se phajana kitang kangjal han doi ne tasal han doi ne ba aduna akhoi gi mahau se balance oi na ba thong kitang ama ha pe adu gi di ma chu kitang ama ha pe ko ren thong ba gi ma hi do ma chu do phajana ba ne ba ma chu thai se do phajana kang nge ko ngau ba da sumai na yam phajana kang la ba matung da chini chap chala se adu chini se kitang yam na hap ke hapoi adum isa gi apam ba da dum hap ya re ko kitang ama su lo tho ge hujikan di diabetes se pangna ta sunana bani chini ga se am cha dau ke aduga nong phadok cha ba di ka su taw pote da ko do phajana chini singje phajana mel taw re ko ma chu ga je nga sang ngai se do yam phajana ngau bi yo ado nga sai ngau bu da su wa la ga di ma hau do wa toy ni ko ado isinga sa boi na ma hi je hap chala ge aduga khoi ge matai da ga pa i ba kholi ba mayam se khabai sina phajana ko sin ta sil ga na khoi ge phajana ung tang ukhai bi ra ga sogal la ge aduga manam kitang su nung sina ba LIC ani khak su ra ga hap jan ge akhoi ge dal chini ga hap su yai ko ma chel am tang thada ba da manam do am nung si bani hai na ra ga de ado LIC je sumai na loi salak pai da thak pasina hen mani ko manam am nung si ba akhoi ha na thak jan ga ga di ma gi manam do mang bane ba dong koi na thong ak pa ge do ne LIC asu ba ja hap chala ga ngatang sol la ge aduga gas hop ta ro ga dum loi re ado ai gi nung sira ba beer sing na ai gi video se kitang kana ba nungai ba phobi ra ga di like to nambira mo ka ni ko aduga
subscribe tawbirakpasingbsu hainangai leitana thagatsari aduga ngasi nauna aigi video sibu yengbiba changbirakpa lakbibasingbusu sungsoi soidana subscribe tawsanbiramo kana ba nungaiba video puduna lakjage aduga hai thongbase akhoigi pura ingthabirakanda chabiyuko saringaida chabadi mahau ama thoktabani inga kanda chabana aduki matik hen mane hauba aduga aigi hai khuthong se haudobo mali mante habdu comment amam tang thambiramo bye bye.